Good day, everyone. I am Ryan Justin R. Falcon, and I will report the chapter 22 and chapter 23. Now, let's start with chapter 22, the Second World War. The Second World War happened in 1941 to 1945. So, as you can see here in the picture, makita jud ninyo na ang katong Second World War kay devastated jud kayo na des Hitler, na daghan kayo mga story ana, daghan kayo kanang mga documentary, daghan kayo mga soldier kayo nagpatay tungod sa Second World War. So, muna siya. So, let's go dig deeper on what happened in the Second World War in the Philippines. So, Second World War. The World War II or World War II was the worst conflict in history, affecting the entire world and the Philippines. The war began in Europe when Hitler's Nazis Germany invaded Poland on September 1, 1939. So nag-start ni siya katong ni attack si Hitler sa Poland. Kani si Hitler kay isa na siya ka Nazi Germany. Man kuan kini siya ruthless kaayo, kuan siya kana iyang patyon ang mga Jews, iyang gusto niya i-conquer ang world kay sa una magud ang mga Germany kay gusto nila power, fame and kanang money. So mo niyang gibuhat. Dili ra sa other country nahitabo ang World War II. Nahitabo po ni sa Philippines. Next is there are there are two major groups emerge. So first is muna yung mga allied nation, the US, the Britain, the China, France, and the Soviet Union or the Russia. Man ang ilang kontra ani kay muni ang mga Germany, Italy, and Japan. So kani sila na mga nation kaaway ni sila kay muna lagi ni kaning Germany kay ni attack sa Poland, ni attack sa diha, daghan kayo conflicts and so on and so forth. Next is ang Japan. Next is let's talk about Japanese invasion of the Philippines. So, ni-attack na dito sa Europe na side, nagkaguliyang na dito, like bombing, kanang killing, mga daghan na kay ito nahitabo. Kay ni-appeal man ang Japan, murag sila ang ni mo invade sa Asia na part behalf sa Germany para ang ilahang control o power mudako. So, on December 8, 1941, Manila time, a newspaper boy announced, "Extra, extra! Japan attacks Hawaii. Japanese fighter planes attack U.S. military base at Pearl Harbor, Singapore, and within the Philippines." Ikaw kaya, imagine na kaya na nakadungog ra ka na, uy, kanang kuan, gi-attack ang Japan sa Hawaii, di ba? Ikaw pud makuyawan pud kaana man ang Philippines ug ang Hawaii duol ra biya kaayo siya. So ikaw pud ani na nas panahon na kay makulbaan jud ka na hala naunsa naman ni kanang gi-attack na jud sa Japan ang Hawaii dito nagbombing na mura ni ang katong famous na Pearl Harbor bombing katong ang Japanese kailang gi bombahan ang Pearl Harbor. Mandako kay jud to na kanang loss sa American kay diha man ang mga base nila sa kanilang mga military and ang kanilang mga supply. Next is ari pud sa Philippines gi-attack pud ta sa Japanese. Ang mga key location na gipang-attack is Davao City, Tuguegarao, Baguio, Iba, Tarlac, and Clark Field were targeted. So, ikaw kaya naka ni mga lugar man mahibog na lang kanay mo gana, di ba?
makulbaan jud ka o makuyawan jud ka hala nagbomba na hala mag-igada ba diba? Man after nag-bombing na, after nag-attack na ang kanang mga specific na mga lugar, Japanese troops landed on northern Luzon, Apari, Vigan, Bicol, sa Legazpi, Mindanao, Davao, and Ligayan and Tayabas. So, ikaw good ani na ikaw, imagine na ikaw kanang nag-peacefully sleeping ka man, mahibong lang ka na ni ew. Di kaya ka ba kuyawan? Ano man, di ka kaya ma-shock na, nagkagubot naman. Ikaw nakadili sa mga lugar na igani. Di kaya ka mapanik kung man mag-start nagdagan-dagan ug asa kapadong. Next is Commonwealth in exile in early resistance. So kani kay murag ang Japanese manggod murag strong man jud kayo ang side sa Germany ug sa kanataon ng Japanese ug sa Italy. So murag makaingon jud ang mga Filipino ug mga Americans na hala oy ka overwhelming ba ani pero dapat mo resist jud ta, dapat we need to resist. But unfortunately, President Manuel Quezon and his cabinet evacuated to the US after a desperate plea from President Roosevelt. So, nihangi jud si kana Roosevelt ni Manuel Quezon na ari sa dere para safe ka. Dad-ay mong pamilya o dad-apod imong mga kanang dad-apod ang imong mga uban pod na mga kanang cabinet sa Senate kay para at least ari sa Amerika safe ta og maka planta og maayo. The Commonwealth government operated was exiled from Washington DC until 1944. So muna ni adto jud si kanang President Manuel Quezon didto sa Amerika, nagplano sila Roosevelt na saon man ni nato na man jud dako man jud kayo ang damage na hitabo sa kaning world kaning sa sinugdanan pa lang sa war. So mo to nagplano sila unsa silang buhaton, nagkuan din sila, nag-strategize dayon kung unsa ilang buhaton sa Philippines, unsa ilang buhaton sa Japan kay wala naman jud nagsugod naman jud ni ang kanang war jud na kanang nagka ang Filipino and American soldiers kay nag-fight sila para sa country. Next is Quezon died in 1944. So, namatay si Quezon because of illness. So, ang nahitabuan na, ang Vice President man niya ana is si Sergio Osmeña. So, siya ang nipadayon sa presidency niya ni Quezon sa kana na time. So, namatay na si anang Quezon, ni puli si Osmeña. Si Osmeña nasay ni murag muhatag siya og hope sa mga Filipino and American soldiers diri sa Philippines na ayaw jud mo give up. Magplano lang jud ta, di jud ta dapat mo give up kay this is our land, this is our country. We need to fight for it. So muna to, nagkuha na sa din. But unfortunately, Filipinos and American soldiers made their last stand at Bataan and Corregidor before being overwhelmed. Ikaw kaya mag-aw ka na magwara mo taga-adlaw, away diha, away diri. Kapoy man gani magsigig away sa Rome, kani pa kayang World War II, di ba kamo makapuyan. Man plus pa jud na kanang gutom pa jud sila, kuwangan ilang tubig, kuwangan ilang rasyon, kuwangan pa sila tog, kailangan pa jud sila i-fight pa jud ang freedom sa country sa Japan kay ang Japan kay overwhelmed man jud sila kay Japan sa una no kusgan jud kay na siya muna naalay sila sa Germany kay naman sila murag sa tawag ng goal man pud na dapat i-conquer ang world. So muna to. Ang next is the fall of Bataan. The fall of Bataan ari na murag nagkahinay-hinay na og katagak
ang murag spirit sa Filipino and American soldiers. Kay murag nakaingon sila ba na murag di naman ni madana to kay murag overwhelming naman kayo daghan kay mga kontra mo ari diri daghan kay kanang mga sa tawag ng mga Japanese na mo atake diha atake diri man gutom pa jud uhaw pa jud may mga tog, so murag makaingon jud sila na mo give up na lang kaya taan no kay murag di naman jud nato mada. So muna to, the Philippines fought longer than other Asian nations, but exhaustion, hunger, and disease forced over 800,000 soldiers into captive. The Bataan Peninsula, which forms the western side of Manila Bay. So, Philippines jud ang Philippines. So, muna to, Philippines mo pinakataas kayo ni fight back jud sa Japanese. Kay ang other country no, other Asian countries kay ni kuan jud sila, ni give up na jud sila. Ni ana na sila sa Japanese, we surrender. But Philippines ni fight jud sila through their last breath. Kay gusto lagi sa Philippines na magka-freedom, magka-independence. Ni-help man pud ang US na mo fight pud sa Philippines kay ang US man naa man sila mga base dere. Usa na ang Bataan Peninsula. Dere na siya sa dapit sa western side of Manila Bay. So, muna to, pero tungod pud lagi na overwhelm sila, exhaustion kicks in, hunger, napadyo yung mga disease. So, muna to, na force na noon sila na nadakpan nun sila o kanang gi-torture, kanang gipatay, mga igana na mga scenarios. Next is, ang katapos yung usa ka island na may gitawag na Corregidor Island. It is a small, rocky island located at the entrance of Manila Bay in the western part of Luzon and Philippines. So, diri kay mo siya ka nagong base sa Filipino and American soldiers, ari sila magstay, ari nila bantayon kung if kinsay padulong, if kinsay mo atake, diri jud sila dapat. Pero tungod lagi na overwhelmed sila tungod sa kadaghan o sa purag tungod na gikapoy na sila, they give up. Next is the Bataan Death March. So, naman to'y nadakpan, di ba? Naato'y nadakpan, naato'y kanang gipan torture. Ang katong nadakpan, kay nahitabo dyan yung Bataan Death March. So, in April 1942, some 62,000 Filipino soldiers and 11,000 American troops were forced to march 120 kilometers from Marveles, Bataan to Camp O'Dell in Capas Tarlac. Many were beaten or bayoneted or died from starvation, hydration, and exhaustion. Ni kuan na ang Japanese, wa na nakaka-capture na sila og mga Filipino and American soldiers. Ila pa dyan ang gi-torture, ila pa dyan ang gipalakaw og 120 kilometers para lang tan-awon nila if kinsay makasurvive, kinsay mamatay kay torture man gud. Di ikaw gaya palakon igana katas adi kay ka mamatay, way kaon, way tug ug walay kuan. Walay inom-inom, di kay ka mamatay ani man gikan pa jud sa war. Man kanang kuan pa jud ka, sukmagon pa jud ka, patiran pa jud ka. So daghan jud kay nangamatay jud ani sa Bataan Death March. Ang next is nagka-downfall na ang Philippines, ni kuan na siya, na-overwhelm na sila. So, Japanese military occupation. So, Japanese military occupation happened in 1942 to 1945. So, muna ni mga years na
ang Japanese sa ni colonize nato. Sila na ni take over sa Philippines. Kay ang American wala naman sila mabuhat. Man as General MacArthur said, I shall return. Modyo na yung promise sa mga Filipinos na sooner or later, mo return siya para mahatag niya ang freedom sa Philippines. Kay gusto man jud siya na ang Philippines nanay independency and freedom. So, una na. Japanese established a military government led by the first General Yoshihide Hayashi and later by General Takashi Washi. So, kani sila duha muning first mga leaders diri sa Pilipinas kanang pagsakop na sa Japanese sa Philippines. Sunod, although naalagi kanang Second Republic of the Philippines was installed gihead siya by Jose P. Laurel, but Jose P. Laurel was a puppet. Muna gitawag ang kanina era is puppet government. Kay naaman gihapon sa Japanese ang tanang power para i-held jud ang Philippines. Nalagi president pero ang Japanese man jud mo take control, sila mo take order, sila mo take command, sila mo ingon kung unsay buhaton, sila mo ingon kung sakto ba ni kana ba ang buhaton. Man si Jose P. Laurel man ang president ana, so pud siya mahimo kay kung mo fight back man pud sila kay either mamatay sila or ma-torture. So mo jud na siya. And mura ni ang pinaka-first, I guess pinaka-first ba ni? Martial law and daily hardship. So, dili ras panahon di ay ni President Bongbong Marcos ang martial law. Nahitabo po din ni siya sa Japanese occupation. So, martial law and daily hardships. So, first, the Japanese imposed curfew, blackout periods, rationing, censorship, and strict punishment. To control the economy, the Japanese printed new money with Japanese script. Filipinos deservedly nicknamed it the Mickey Mouse money because it was rejected by the people and held little value. So, di man kayo known kani na kung ano kaning mga facts about sa kanino. So, katong panahon na sa Japanese, wala na nay curfew na dapat iganing orasa hilom na, dapat iganing orasa wala nay tao sa dalan. Kana ila ang power supply kay murag ila i-cut off, ila nang ila kanang murag og kanang ilang gi orasan kung kaning orasa lights on, kanang orasa kay lights off, man ang mga food and water ration jud na. Kung gamay ray mo makuha, wa jud kay mahimo jud ana, dawaton jud na nimo. Man na pa jud kay mga strict punishment kanang mga torture nila kanang basta it was gruesome and it was hard to kana imagine na kanang panahon na kay kaluoy ba na uy mas ma-feel na ko no na even kana gamay ra na years ning Second World War no pero mas worse pa ni siya kaysa Spanish era. Kaya ang Spanish era kay natay ginagmay na freedom pero kanijong Japanese era wala jud ta. Nada. Total wala jud. Man ato ang Japanese pod nagprint pod sila kada ilang kagwalingong money kay lagi daw. So man muna na siyang gitawag na Mickey Mouse money. Sa tinuod kaning Mickey Mouse money no either gamay ra ang value ani or wala jud ni value at all. Kay di man jud gusto ang mga Filipino ani. Man ang kani po mga Japanese pod sa una kay strict jud kay sila ana. So, ana siya.
Next is propaganda, collaboration, and guerrilla war. So, mananin, mga Japanese, kaya nasa yung mga ilang kaguling propaganda, na ay other Filipinos na ni collab nila, naapoy other Filipinos na ni stay resilient and tanawa ng mga nga na ni resist jud sila. Manapoy gabalik ang guerrilla warfare. Propaganda war. The Japanese use agency like the Hudubu and Kalibapi to spread pro-Japanese propaganda. They aim to win over Filipinos by forcing school to teach Japanese and organizing local groups that often act was spy network. So, muna ni na may school ang thanks to American kay nagka-school na ang Philippines daw wala kunuhay. So gigamit ni sa Japanese para i-spread ilang propaganda na dapat mo ninyong buhaton, dapat mo act no as dapat mo dyan ninyo dapat sundon kay kami sakto, kami mo nag-hold ninyo, we have the power. So i-spread na nila sa each schools and organization and local groups para ang ilang power mo spread pa jud more. So tungkod ani sa ilang propaganda, muna ni ang nahitabo sa collaboration versus resistance. Tungod atong propaganda war, some Filipinos collaborated with Japanese. Example kay Ganap and Makipi members led by Benigno Ramos and Pio Duran. So, na yung mga ubang Filipinos kay ni sakop ka na ni kanang tipo na sa mga Japanese kay utakay ba po silang sa gihuna-huna nila na bisan gininutan po sila sa propaganda manakuan po sila. So, muna to. While many others join underground the guerrilla movement. So nagihapoy ubang Filipinos and American soldiers na di jud sila mo give in sa Japanese. Gusto jud sila na mo fight back jud sa Japanese. And muna ni anay tabo sa guerrilla warfare. Filipinos and American soldiers along with civilians from all walks of life, including students, teacher, and even communists, forming the Hukom ng Bayan laban sa Hapon. Wage guerrilla warfare against the occupators. Their local knowledge and support from ordinary Filipinos were crucial in harassing over the Japanese forces. So muna ni nanay nangapil na mga civilians away na gusto lagi nila na i-take back ang country. Salamat po sa help po sa mga communists sa Russia and sa American soldiers. Dako jud sila natabang para ani. Pero ang pinakadako jud natabang kay ang mga Filipinos. Kay baw magud sila sa lugar. Kay baw man sila asa mga suok-suok adtuon, kay baw pud sila asa mo surprise sa tanak like wow, ay gana man mo na to ni help na ang katong mga allied countries, katong mga German, China, not German, kada American, Britain, ni help na sila kada Soviet Union kay anduol man diri naman duol diri kay ang China man ug ang Russia. So ni apil na sila, ni help na sila sa Philippines o sa American. So muna to ilang giharas ang mga Japanese tungod kabaw lagi ang mga Filipino kung asa mga suok-suok, kabaw sila asa mo agi, kabaw asa sila mo tago para dili sila makitaan. Next is kada murag gain na og upper hand ang Philippines, the liberation of the Philippines. So muna ni keeping the promise. So, I remember mo mas akong gingon ganina katong si General MacArthur ni ana siya I shall return. Muna ni dire dapita murag na take back na nila ang Philippines ginagmay. So,
General Douglas MacArthur. March 19 March 1942. Before leaving the Philippines, General MacArthur famously declared, "I shall return." Mo na to ni nga ana na si General MacArthur sa March 1942 na mobalik jud ko, "I shall return and give you your freedom and your independence." On October 20, 1944, MacArthur fulfilled his promise by landing in Leyte Gulf. So, nibalik na si General MacArthur para iya jud i-fulfill ang iyahang promise na mubalik jud siya diri sa Philippines. So, muna ni nahitabo. The Battle of Leyte Gulf. Nibalik na sila sa Leyte, ni fight back na sad. The Battle of Leyte Gulf, October 23rd to 26th, 1944. And the Battle of Manila, February to March 1945, resulted in heavy casualties and destruction. So, natoy duha ka war nahitabo ani pero lahi siyang timeline. Kay ang first man ato kay pag-abot ni General MacArthur sa Leyte, diha na katong October 23rd to 26th. Diha nagsugod ang murag nakagain upper hand ang Philippines. Kay before man na kay katong mga resistance kay murag na damage nila gamay ang Japanese. So, mo na to. Man pag February to March 1945, na nasay another war na hitabo, the Battle of Manila. Daghang kay nangamatay, daghang kay mga kanang mga balay, mga building na naguba ato. Muna to siya, nagka-war na. Pero kani siya hapit na jud. Marking the end of World War II. So, after ato sa Battle of Manila, na murag hapit-hapit na jud siya mahuman kay ni hinay man pud ang kanang katong mga Germany, mga Italian and Japanese. The Philippines was gradually liberated as Filipino guerrillas joined American forces. So muna to, nag-fight back na sila, kaya na naman sila stronger and better weapons, man ang ilang spirit ato kay ni saka na sad na makuha jud nila to ang land. This is our land. So Japanese surrendered in August 1945 following the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki, marking the end of the war in the Philippines. So kaning Hiroshima and Nagasaki, another kay di ba naramdam mo ka tong gibomb sa Japanese ang Pearl Harbor, ni gibomb pud sa American ang Hiroshima and Nagasaki para ang ilahang troops o ang ilahang kanang mga supply lang mga unsa pa na diha kay kanang mawala or kanang mulasan. So, mo na to, the Philippines was liberated as Filipino guerrillas and American joined forces to defeat the Japanese. So, mo na to, ni-surrender na sila pag August 1945. That is the end of World War II. So, mo na to siya, na-end na ang World War II. After sa World War II, mo na to, nahitabo sa World War II, no? Mga to daghang kayo mga war na occupy to sa Japanese sa I think ang Japanese mo ika-third kanang colonizer diri sa Philippines until chapter 23, the birth of the Third Republic of the Philippines, 1946 to 1972. So nagain na jud sa Philippines ang independence niya. Nahitabo na ni ang Third Republic of the Philippines. Next is, let's tackle the overview and the inauguration of the
Philippine Third Republic. So, independence achieved on July 4, 1946. The third Philippine Republic was inaugurated in Luneta, Manila, making the nation official independence. So, yay, hooray! Na gain na jud nato ang independence. Kay man naman ang war, man nakita na pud ang Amerika na makastand na ta as our own na jud. Kay ni fight back man jud ta sa Japan man tabang pa jud ta. So gihatagan na ta sa atong own independence. A historic ceremony saw the American flag lowered and the Filipino flag raised, symbolizing freedom from the colonial rule. So, wala na, ari na. Gi-lowered na ang flag sa American man, giipulihan na sa Filipino flag. So, di ba maka-proud na naka-independence na ta ani na panahon na like this is our time to shine na jud na atuan na jud ning country. This is our country and this is our motherland. Next is the global recognition. O, diba? Global recognition. With guests from the 27 nation, a new republic was recognized as a solvent union, a nation, setting an examples for other former colonies. So, murag nakaingon pud ba na if nakaya sa Philippines, makaya pud na sa other former colonies na mo stand back sila, bahala kapila sila na dagma, bahala kapila sila na colonize. Pero in the end, mo stand jud balik ang Philippines. So murag naka-inspire pud ang Philippines sa other nation na igana day na, no? So we should rebuild our nation too because Philippines did it and we can too. Next is post-war challenges, the reconstruction. The war left the country's infrastructure or infrastructure, government building, factories, school, and roads in ruins. The Philippine treasury was nearly empty, and millions faced poverty and homelessness. So, nahuman na ang war. Namo dyan na yung mga challenges man dyan after dyan sa war. So, manani, nahitabo na mga challenges. Wala na kayo budget, wala ang mga ilang mga balay, kay guba kayo, mga school, wala. So, muna ilang first challenges na obtain after pagkuha sa independence. Yay, happy, pero na may mga challenges. So, pwede tayo mahems dyan, ana. So, muna na ang mga challenges. Ang reconstruction. Lisod man dyan kayo to kay ikaw guyway kwarta god man mag-build ka diha man. Di dyo ka-build, anak, kay waman kay kwarta. Next is social issues. Amidst economic hardship, issues such crimes, rebellion, including the Hulk communist insurge, and moral decline emerged. Despite this problem, the nation began a long process of rebuilding and healing. So, medyo mga uban na yung mga ilang kagaling mga opinions na may po yung uban na malagi kaya nakagain lang itag independence pero naman dyan ka na mo left side man dyan ka na dapat iganin dyan dapat pero despite sa kanyang mga issues and mga mga challenges, Philippines healed gradually, beginning slowly but surely. Ilang gi-rebuild ang mga buildings, ilang gipang tanang naghimo sila na ilang gipang rebuild ang mga schools, naghimo sila bagong dalan, naghimo sila na mga bagong mga butang para maka-gain ang Philippines o maka-rebuild sila. Next
is the presidential administration in the Third Republic. So, muna ni. In this, the Third Republic era, or the Third Philippine Republic, na mga presidents jud anang panahuna. So, after sa war, Manuel A. Rojas, 1946 to 1948. So Manuel Rojas was the first president in the Third Philippine Republic. So Manuel Rojas was the first Philippine of independent republic. So Chada, siya yung pinakauna, diba? So galing. So purpose pro-American policy and signed treaties that tie the Philippine economy to U.S. interest, including the Conversational Party Amendment. Initiated measures to aid poor farmers, like law ensuring tenant farmers receive 70% of the rice harvest. So, muna ni iyan na tong gipang nisign na siya og kanang peace treaty sa Amerika na may friends sa ta ha. Friends sa ta, pwede mo mutabang. Pero we are our own independent public. So, magtinabangay lang gihapon ta kay friends man ta. So, muna na siya mga bagong logi patakaran o saan ni kay atong aid for the poor farmers. So, at least ang mga farmers aning panahon na naana sila so anang na sila'y kanang aid ana na panahon. So, after ni Rojas, kay si Elpidio Quirino. Elpidio Quirino reigned 1948 to 1953. So, unsa man yang nabuhat ani mga panahon na, unsa man ang iyahang natabang sa Philippines para mo rebuild. So, he continued Rojas' policies and focused on rebuilding the nation, faced the Hulk Rebellion, and worked on stabilize the country. So, si Elpidio Quirino di ay, iyang gi-continue ang katong mga policies ni Rojas. Man iya yung gi-focus na dapat i-rebuild yun ako ng Philippines. Philippines must be rebuilt. Dapat ma-better na ni siya, dapat heal na yun ni siya. Ang iyahang challenges na face kay kating Hulk Rebellion. Ug ang iyaha yung gusto is ma-stabilize ang country na stable na lugar, na stable income, na stable economic. Mo ni ang goal ni Elpidio Quirino. Next ni Elpidio Quirino is Ramon Magsaysay. Ramon Magsaysay reigned in 1954 to 1957. So, known as the savior of democracy for quelling the Hulk insurgencies, earned massive popularity, so popular support by making the government more accessible and improving rural conditions like building assurance well, mga iganagod mga bridges daw. But anyways, his down-to-earth style and nationalist outlook endeared him to the common people. So kani si Ramon Magsaysay kay murag siya jud ka na nakaingon jud na siya jud ni save sa democracy sa Philippines. Tungod po siya ka good-hearted, tungod po siya ng mga gipambuhat po na maayo, na popular pud siya kanang daghan kay siya mga fans daw pero daghan kay siya mga supporters jud kay to ni-build siya kana mga ni-build siya kana mga building na mga gamit sa tanan man ang iyang gibuhat ang government kay mora kana dali ra madulan kana go if na kay problema duol lang diri sa government kay para matabangan ka. So tungod ana ang mga tao kay murag nakaingon jud na hala kanindot ani niya na president so
ato yun siya isuportaan, ato yun siya mga igana good. So, mo na to. Next ni Ramon Magsaysay is Carlos P. Garcia. Carlos P. Garcia reigned 1958 to 1961. So, kanina siya. Carlos P. Garcia emphasizes the Filipino first policy to boost local business and culture, strengthen national pride, and improving the country's international images. So, ari na nagsugod ang kaning dapat inyo jud ibay ang kanang dapat mutang kiliki jud mo sa kanang local business. Kay tungod lagi atong pag American food na kanang American na era na ang ilahang pag-import silang product ay dapat ilaha ang pagpalit. So nakita man ni Elpidio ay kanang ni Garcia na oy mo di ba ni maayo dapat Filipino product jud dapat ang mulabaw. Dapat ang Filipino product jud ang mo stand out diri sa Philippines dili ang other na products kay this is Philippines man. We are independent country naman so iyang gi policy na support local businesses, support culture o dapat po mo shine out po ta, dapat mo excel po ta sa mata sa international countries. Para di po sila, para makaingon jud sila ba na hala ka nice sa Philippines ni lambo jud. Daw. But anyways, next ni Carlos P. Garcia is Diosdado Macapagal. So, Diosdado Macapagal reigned in 1962 to 1965. So, unsa man iyang nabuhat aning mga panahon na. So, he promoted a new era by using the national language in public signs and documents. So, ari na ang kanang ato national language kay gipanggamit ta sa kanang mga signs, sa mga documents, kay para at least po kada po na new era naman siya, makuha yun ang ato ang culture and ato mga tatawanang language para mas mulambo pa jud ang Philippines. Next, siya di ay ang ga-change sa Philippine independence from July 4 to June 12. So, siya nag-change na July 4 kay murag kuan man kay murag sa nakauna na siya ba na murag dili man kanang fit. So iyang gi-change siya June 12. So mo na to. Iyan ang gi-change. So siya pud ang nag-implement sa early land reform measures. So yan na pud siya yung mga bagong law gipatakaran man mo na to kanang ning sud na sa new era. So, muna ni si Diosdado Macapagal. Next, ni Diosdado Macapagal is Ferdinand E. Marcos Sr. Ferdinand E. Marcos Sr. reigned in 1966 to 1986. Diba taas kayo ha? So, let's go deeper. Ferdinand E. Marcos defeated Macapagal in the 1965 election and became the sixth president. He is notable for longest-serving president. Marcos ruled over 20 years. Kaya kakapoy ra ng 20 years na ikay magmando sa Philippines. Kapoy magmando sa kanang Rome. Kana pa kayang gana. He declared martial law in 1972. So, ni-declare siya martial law lasting until 1981. A period marked by suppressed civil liberties, censorship, and an authoritarian rule. So, hindi lang ako mo dig deeper aning martial law kay na may laing mo report man ani about sa martial law. So, next is ang yan nabuhat noon, public
infrastructure, and economic promises. So, promise siya na, I promise this nation will be great again. And embark a massive public works. Oversaw the construction and many roads bridges like the San Juanico Bridge connecting Samar and Leyte, schoolhouses, government buildings, and irrigation system. His administration builds landmark projects such as the Pan-Philippine Highway and cultural centers like Cultural Center of the Philippines, Philippine International Convention Center, and others. But kaning Cultural Center of the Philippines, no, it was a big controversy. Like, daghan, kay tungkol sa kanang gidali-dali ni na construct no, daghan na nga matay tungkol. Kanang namin na nga matay ani. Bisan daghan na nga matay ani no, padayon gihapon ang pag-construct ani. So big kayo ni siya na controversy. Controversy ang kaning Cultural Center of the Philippines. No, nakahimo po siya kanang bridge, ang San Juanico Bridge. Naghimo po siya mga schoolhouses. So di na ka makaingon na wala siya nabuhat na tarong. At least sana all. Next is the technocrats and borrowing. Marcos hired talented young experts known as the technocrats, help manage the economy, borrowed billions of dollars from foreign banks and governments to fund the infrastructure and development. Re-election and the international event. Marcos was the only Philippine president to win a re-election in 1969. And his tenure saw significant international events, including the Pope Paul VI visit in 1970 and an international summit hosted in Manila. So, muna ni siya, nag-hire siya ka ng mga young geniuses daw para sila mo manage sa economy. Nag-borrow sila og billions of dollars, billions of foreign bank, kay para lagi maka-infrastruct sa Philippine development. Siya po ang pinaka first na Philippine president na win re-election. Naka-experience pa siya og ng mga international event, yung Pope Paul VI, o kanang ang International Summit gi-host diri sa Manila. So, downfall. Not everyone is not everyone is strong enough. Dili nga strong enough. Never last forever man. Nothing lasts forever. I mean that. His extended rule ended when he was out by the People Power Revolution in 1986, a peaceful, bloodless revolution that restores the democratic governments in the country. So, di gyapon ako ni further explain kay nagihapoy mo report aning People Power Revolution. So, what are the lessons and the historical values? So, nandiyan yung mga lessons from the World War II to the Third Republic of the Philippines. So, resilience and unity. The Filipino, alongside their American ally during the World War II, showcased extraordinary bravery, sacrifice, the struggle, and eventually liberation forged a strong sense of national pride. So, muna ni, kung wala lang jud ni fight back jud ang Philippines, no, wala, feel ako hantod karon Japanese gihapon ta. Kay wala man kana resilient man jud kayo ang mga Philippines. Og naslay unity. Next is the democracy and reform. The Third Republic is remembered for peaceful transition of power and rejection of authoritarian rule until martial law under Marcos. The nation's progress depends on people's commitment to democracy,
hard work, and the support of international allies. So, muna ni after sa war, nagka-democracy na ta, nag-reform na ta, nagkahinay-hinay na ta, rebuild, nagkahinay-hinay na ta, o kanang healing, o muna na. Next is the legacy of leadership. From the initial challenges of post-war reconstruction to transformative and turbulent, Marcos years, the evolve of the Philippine government teaches the importance of accountability, reform, and protection of democratic values. So, katong, uh, katong mga Philippine president kay nandiyo sa ilang mga kaugaling own ways na ila i-reform ang Philippines. Na sila ilang mga laws na gipatupad, tapos sila mga nabuhat na sakto, tapos sila nabuhat na murag questionable pud kayo. But ilang legacy ni kuan jud nagihapon hantod karon kay namo sila nabuhat na maayo. Okay, that is all for chapter 22 and 23. So, muna na siya. That's all. Thank you.